Lorota, Yamla Woli, Wasan, Yamlanal, Dangal, Sifala, Yambi, Wayan, the Yama, Nakabalma, Dumbo of Mahogana, Barkidam of Maho, Bogus Mother, Nakulo Matai, Mother for Dead Lulu, Mola Mota, Mother for Legin Yar Mota. Come the moment you don't pass to be. No, I just saw Habu, Indian fee. Kumunu will say that you know, Najakumu in the Lafi. Moment you and Koragansi. No, the delegation of the Bukit Guinea Bissau, Ambolo, he sent the president of the Bukit Guinea Conakry, Akumbolo, and the Yo. You sent the president of Bukit Yaya Jamek Gambi, Akumbolo, and Gambi. Father, do the come. Nakala, the Doman of the come home, Mutawan, Mashuba, nearby Rahmatullahi Ta'ala, Barkatu Wassalam. Lokana Limpapia Kill, we can't pass in a water for the Senegalese. The bottom by no some beginning to no one no say, the bottom beginner connected can be what it can be. No one be Bambosa one, and no company come on with the two rejected. Prepare for a Guinea to South, two rejected go together. Get to the Gabo for the local machine on the man, not to my bone. Not to my jam, Lieutenant Colonel, the Guinea Bissau, Lieutenant Colonel, what happened to more than after the Castle television day at the best of the Java. Kumamani, Kumakarayada, Nilabaro, Signor Mutago. Salamullahi Karamos, Kumaila ila Subhanallah. Suara Wana Jaka Senanya Bella Bella, Yajiga, Jikin Masu, Suarabu, Alibenta. Hey, you call your magic, you won't work, Alibenta. Alaji Sanisingo Sumundo Dinket and Saba, I mean to the Tanni Sabo, what a Jitae, Alaya Sokula, Mino, Rata. Imo say, what a Sita Kusaraja, Bikunda Sumundi, Alimakoi. Imo Sabo, what a Sita Jasim Maraki say, Sumundu. Dinkekini, what a Sita Barokunda, Sumundu. What a Musikarali Suarez. Dinkebulo, what a Sita Lagin Kodian, Sumundu. Galia Madula, Lumala, Senama, Walumadula, Alaka Baraka. Madula, Lumala, Senama, Suara, Najakanko. Ibuli
kontong badin dungo yatandinna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah ada makam fata sabita gaya sidikut Muhammad ay mo ambalo lalo bari wala moy wassalam mani mandi kono mani muslim benago be sai benago belela wokola jenni wabe nala sembe ala haji karamba ma sembe jalal bala nafika ko karamba sembe tela duto nintili comme karmon fo yalo nyami abe sate mun to ma sembe woto man sola yintenra ajol ko bu wutla jela bina sebe galle ni yembe ndi jambe ya lonne bar hani wo fo nga sindi badiwul ma nga sindi Sénégal ma Guinée Conakry Guinée Bissau Gambie Mauritanie Côte d'Ivoire anim badiwul millialo e botana Europe Amérique kana elage Karan Sanusi soirée ala doa e ala e benate wolla Karan lay soirée nimbe sirin bi kulo kan ko sarjaabi kunda ala dimbayalu adokolu talibolu barindiwlu badiwlu signolu wala botana dunya ton kon nano to kana kamabe ala la mo nyimma ala la waliyo mimmu Karan Sanusi soirée ti ala duato e bi mbe badiwul be tentula mbe dokolu mamariwlu bawo bi wolle be kulo kan bari fanan ye organisation di minna e be ya lonne ko Sénégal surtout nañin Casamance jang duwa ka cedula belt bari télévision nationale RTS la chaîne leader am gata dula beto woto momi ye fero ke fayo nati ila duwato o mo nyanta wo tentulale wala mo Ousmane Diabiti Ousmane Diaby amanke najan région moti Jahabi amanke najan région moti Sénégal oriental abe Kédougou mafan la bari ani soirée kundankol tema e mimbije be alon yenyo organisation ta ya karafama e kay ko bebe telebulo bari alama malundi katu ñiñon kafo e nim fenfene yo ñinji télévision nationale yata ka itandi dunia ton kon nano bela e balon nale ko ka foko afana ye duno min lakan ala ya demale woduno aya timmandile woto morol bijan akara mol bijan badiul bijan e sidi amo folo katon min kada Sanusi ti Cissé Mamadou Cissé aya fo nyami domor man nati jang ni e buña ye domoro di la ya domo mi ye nati jang wala mo alat si alalon salanki la lon sallallahu alaihi wasallam wo nata wala woto bi wato be tembo minto sa fono sambi 2h be sila 2h du matin woto mbe morol dan la yena yesi yendema ye ala yitandi mola yenkila sallallahu alaihi wasallam yitandi mola mbe daniro ke la fana organisateur le millialon badjo be wolle bulu do kare ye sabari ni mimba filmer la ten dunia be le bajela woto kuntun camera nyato aka filmo tinyali isi sabari nye wala mobe yesi nga kawandi lalla moy wala mu bela nafade wala batin na fana fil caméraman be mintala asinyinya asicheko wajibanyol taka kenyame bawo mbeka gele television to yevne bija be yalon ibe Dakar le be jigen sorle be sejule be hanyin sate ndiunto television be dula bel to bi e ka gele wajibanyol taka kenyame mfana laftan taye kewo nyama woto mbadin journaliste ol bija milialo e botana Gambie milialo e botana Guinée Bissau ini la délégation lo parce que ngamo sans Guinée Bissau ko be présentation kala ay colonel armée amanke mondinti Alpha Balem adon wole mo saba nyon sijan
min keta député du wol fanan bijan e botanan Guinée e botanan Gambie e botanan Guinée Bissau kana kama be sansi soirée la lula woto bimu lumbalti mbe badul be tentula e min keta sane madi camarade fana e diamo ta janno ka ko présentation ke ka délégation yitandi mola woto mbe be tentula delle nabe dula killing atabe do ko la radio to delbe do ko la télévision to bar korda kilingulam woto badin be salon o nyama mbe soirée ko nankol mbe tentula mbe jayla ye baro minke sansu soirée baro minke ala ya yitandile ko ala la mo nyimalo ala la waliyolo wo tento mba tentula mbe badin tentula mbe soirée ko nankol tentula bismillah ka kusado komeda ke tesenole e Canada importance ya ke teseno killa ke Sheikh Muhammad salsi soirée pabele killa ke tesenole ma was itana 4 pays itan Guinée Bissau itan Sénégal itan Guinée Conakry itan Gambia ma pano sebe khalifu central de Cheikh Muhammad salsi soirée kina orienta wasa 4 pays killa ki alaji Salim soirée utul fara alaji karalla soirée fijude alaji karamamur soirée da Guinée Bissau ki sinta dana kusar jabi kunda pabede killa ki falado e 4 pays senta itrega no mande no yermo alhaji Usmani Jahabi e ka jabi de porque iten jabi gasama alhaji Usmani Jahabi jabi ku jahabi e ka juntu pajintu choma attention jabi fangana fo ista kila ke kasama kunda karambaya iten jahabi fangana fo kila ke alaji Usmani Jahabi ifijur Senegal baka reson kisa dana orientali tamba laki padido ito me kala go itragadi pe podile ba kuma kina traga bar turu ko dadi paisi bise fijur Sheikh Muhammad salsi soare so sineto kisital mbari jele gene kai alsago annam sago wakeli honje wofa wa honje wa hakode peyi nane ko juliti fettewe ndaga buñu fi daye fi ne mom alhamdulillah rabbil alamin ken mudul wax doomi adama naga Sénégal la wala Gambie la wala fenen la ñepp xam na doon ñent ñoo fi daje bawo sokuda ya mote jam fan mo alhamdulillah ganna guddena wax di defay katal rek nabanko ñadon ko la toyala ci kaddu suñu njiitu président bi réew mi His Excellency Cheikh Professor Dr. Alhaji Ejeje Jammeh bi nga xam ne di Excellency Cheikh Dr. Alhaji Yaya Ejeje Jammeh Alaman Sakunda ci nguuram ani Ngambe banko be ak réew Gambie yépp surtout banko muslimolu rawatina julli réew mi sewota kamabe ñe lunkum to ñu suda alhamdulillah rabbil alamin kontaan na pour teewee fii bi nga xam ne ay bés bu baax la bés bu sell la bés bu jullit la karan sansi la lungo ci bési karan sansi mu yalon ka do ko be lankene mata mu yalata soso bi nga xam ne ci adnam na dafa ko bayi pour ngir yàlla ak yonent bi ko jalo ya fa ñame nana janka du wa ñene misil mol bulu comme gewal ni dum wax fi daal tabarakallah alhamdulillah tanga gam li fi moom mooy daal sakku ndimbal ñaan ci yàlla man sakunda en kenen ka du wa ñene misil mol bulu ak suñu nguur gi yam na leen pour ñëw ñaan fii mo fe ndudu ne afanan kono fombe ak réew Afrique ak réew Afrique beneen réew Afrique kayro sotno ñame ndaga jàmmam lu mu mën a jàmm ak fii xal réew mi naka la mën a ñëw ci réew Afrique mol se balu kuñi ma sotno ñame ndax suñu dund yi mën a taxaw te sell misil mol se misil ma ñaas no ñame ndaga jullit yi tan ju mën a am seeni tànka jullit pour ñu mën a ko doxal ak lu yàlla bëgg anen kay tan ko ñimbanku nanol mul yalla bi nanere wolle mbakle ngol ti ak pour bëgg wone daal ñeneenti réew yi mu jógee ci Guinée Conakry ba dem ci Guinée Bissau dal ci Sénégal ba Gambia ñeneenti réew yi ñoo bokk ndey ak bay ñoo am tànk ci dem ci kër gële ñëw ci kër gi wala mun silo ñente mooy yoon bi alhamdulillah rabbil alamin délégation Gambie sewota nte mun sadno la Alaaji Bakar di journaliste Gambie mu ne kontaan na loolu ci délégation bu fort bi nga xam ne daal moom la ñu ko jiital adu nga ñinji ko nen tamaso ko duwa alfale mun ñini tuma do
o duwal alhamdulillah rabbil alamin yaakaar naa te wóor na si moom alhamdulillah lépp lu ñoo ñaani fii ak ñu ñaani woon yàlla dina ko wuy si te dina ko nangu woto sewota ndemo sarde ata mo sarnola alhamdulillah rabbil alamin alaaji Bakar mu ne kontaan na lool jaatol fanan mumbuta radio ni télévision Sénégal ñaajim jaatimal sewota ye yimɓe du ñame mu ne balaa mu bàyyi kaddu ndaga gan fu mu dal rek am na njaati mu ngee fas yéene njukkal ci xarit yi ak moromu yi ñi nga xam ne ñoo bokk tool di ko béy mooy journaliste Sénégal RTS karamol la ko fanan ay ñaafa mu ne suñu kilifa diine yi ñi nga xam ne daal ñooy suñu sëriñ alhamdulilah rabbil alamin seen jëf ak seen gisaay kontaan na si lool mais su mundu fana mol benn mbara la mu ngee barkeel di ko ñaanal su mundu yëpp mais Casamance mukul benn mbara la di ñaanal réew Casamance yëpp di leen ne jërëjëf ak seen taxawaay bu baax mais Sénégal banko benn mbara la mu ngee sa waxa Sénégal réew mi seen taxawaay bu rafet ak seen bëgg diina mu ngi leen jërëjëf woto c'est cool kañañe mbaaw sukuta mu ne tabaarkalla am na lu mu war a waaye lu bari waaye tabaarkalla gannaaw guddee na lool mu ngi leen ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yëpp benn lañu taranga bi ñoo ko bokk ñeenti réew mi ñoo ko bokk waaye comme Mor Keba lu mu wax ci kaddu bi boo déggee intégration de Afrique yaakaar naa Cheikh Mouhamed Sansi def na ko ñeenti réew mi moo ko bokk mu nekk benn ñu nekk benn baay benn yaay benn ndey ak mbaax yàlla yi looloo taati bu ne bu jotee rek kenn ku ne ak sa mbokk sa xarit da ngeen baadi say ittee lépp ñoo fekk leen pakaw sumbundu comme bu jekk waatu bu nekk fale gorneer ñëwee kilifa bi lu mu wax noonu la rek fii la meññee fii la ko yàlla jëlee boobu soob na yàlla mu def ko noonu mu ne looloo tax setam rek ñoo nekk fii fukk doomu a ñett yu góor la amee fukk doomu a jigéen fukk doomu jigéen la amee ñoo tasaare ci àdduna waa ku ko meññee moo tudd Cheikh Mouhamad Lamine Souaré Fouta Touba foofu la ko fii la ko meññee yàlla dellee ko fii mu jël yaay waajuram fii yàlla delloo ko mu ñëw fekk fii yàlla jël ko fii léegi ñu ngi delloo nuyu yéen journaliste bu baax yi RTS jël ci Babacar Diagne jël ci Moustapha Girassi ñoo ba ci suuf mun nga dañ yónni sa ndaw demal jëfal ma lii waxal ma lii waaye li nga xam ne dafa am xel yónni ko rek seen taxawaay rafet na Moro seedi li nga àndal ñëw ñu ngi leen sant sëriñ bi nee ne ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax sant leen bu baax a baax li seen liggéey rafet na seen taxawaay rafet na allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nakku mo folo mbe bani misilmol be tantula akaɓe bani misilmol be tantula mimi bola duniya dawoda momo bata duniya dawoda mba be tantula ibal be tantula mbe num mbarala ibal be num mbarala allah batala wodin kira beto wodi moɓe digira beeto be awa sénégal bini sénégal jang gambia fo gambia fo guinée bissau guinée conakry tilbo tilgi bulba mara fen fenne a halarata jam bi mba be kontonna albe tola anal kontola Allah kila kan sallallahu alaihi wasallam be atalla dalila atla tanto kola mbarandimma alaji usman jahabi
kamo alaji usman jaabi ko aliya bulandal fulo la itani nyaminna kono bulandal fulo la itani nyami ngayon kunya kafomu menga kunya bedi alala nin kila ngadi atala nin kunya mai be ko to nyoma yadi alala tadi kila la yadi atala badiya nin kanoka kada atamu suwar musidun kada suwar musidun ma nyotimola na kayente entole na kayente atole mantala fenfen naje odin kirala mi atla danila kila nyima barkola sallallahu alaihi wasallam nyimmo bota dawuda janim be continue la moro la kasai sola mo karamo son si suwa be alfatihu ta'ala ba fadala kadua na la be nimbe ni hajile nati hajulu alele jon kullolon fallau tala sibel hajula amin beji komi wala nyali ji ko timma amin karamo sa si barko ala dinki tani sama o be ko la ale nyum falam be murundi atalar be kili murundi ibele dinkilatu be bonlato saliman qanima farhiya mustabsira la khawfu alayhi alayhi wala yajun be atla dalil wala ma so mi sidwal jabi o be tambirin kola kemo min na koye moluf tan jambi kamo sasimu ya mobe ben jambi kay muhammad shamsi ka muhammad shamsi afama karan suwar ba amugila ka fa karmo suwar ba karmo muhammad lamin suwar ba karmo muhammad lamin suwar ba wali ya tola muhammad shamsi wali ya tola muhammad shamsi la alo dalilo wa tola dalilo ya tola sheikh shamsi la ya tola sheikh shamsi balala sheikh shamsi التلمساني الحسني الشريف يا تولا ولا كمو يا كانوا باكي على كان سنسي لا تولا سنسي باجينا كان لا تولا كان سنسي باجينا سيبوتو أكايكو كلام سوار با إذا كلام سوار با إكا يدون لين تالبو ميولوتي كا دون تولا wa kan sensi la ila talma fawla nala diwi alamna mo law ta dinke ka tola so sensi bala akayko wala ni be ki fon dum tolan na muna ni mu ka fon tolan tala akayto nyala muti akaw to nyati kemo kayko kemo na den bagay ko wala mu so sensi ti so sensi ba akaye ila no mo nyo akaila no monyo namasire jabi abe tambo minto abe dotula munta tan harje balale bar na gidita bani adara ya gidi nto mala moti wala muhammad sallallahu wadin kirala alfal buka mo tola tension ke wanyama o shawsan siwo na ya moje na harmanuje ila limaniya abe jato kono nyami akokoya male ko ne keke ke kabo ko o so sansi wo wala de kansura ba aya kanu aya taibo dun tolala aya fon dun tolala odin kirala o so sansi wo Allah mo baramati ay jinnol mar talbiya la alo o kono jinno lundo iman wala soto ataka jinna talwar wulkani lundo manna wala da soto tilkilin fula saba jinna kambano ko jinna kambano na den bi albe wala soto bi la biro keta atare yele man sabati jinna kambano tare yele masabati anisha anata kafo ya bendu alama alaguma alalafi akwai kana male imma ga saken senti wono to anata girmi so sansi koto
wonoto wonoto jinno la wala da jinno la wala da a safe kai to aya safe kai to adi sala aya la sane uka sane uka udinki arab ila wala da mun yiti ila wala da kan yiti wasafati saffan fajajilati jajira ako jinnolu hakilo mandiya ñina mu wala dati ala sane kan satata bin satata wolu ya wala soto o ma manakibo doti amanakibo do mu yinti ala talibo ala hakilo mandiya kala wala ay talibo kili akai nana bianata mbe yang fulema ibe shagi lalia ni shay taliya ibe dimu sotola o be kala kubalati bali so to landi so sansi sotola ntela atemela ibe fala bali ni fata ni malaikol na tenyinka munkar nun wala kiru afoy malum bar jabila minna badan kala mo so sensibility isi malaikol jabi wala ni mo mo lo wala lonne amanna bayi talibo seita ay dun soto a tola nkaramo shoksansi amanna me talibo belta bila belta malaikol nata munkaru anu wala kiru do bodo tilbola do bodo tiljola ya bula tema ko ka fure be ka wala nyama ka nyini ka limaniya tun ko wala dol ko kusaba dol ko kululu bar ko musina jamfa hanin mon bulo be no bilo kito watu minna malaikol ya nyini ka ikaye ita talibo awa man rabbuka domo mariyoti awa man nabiyuka awa madinuka wala mun karoti dol ko saba dol ko dudu min yake luloti ma qiblatuka mun mo yetriboti awa ma kitabuka mun mo kitabuti yon ko lulo e ka furenyi nin kanyele kaburo ko ni wala jabe ni wala jabi ni wala jabi no sahata ila ko be betala alman beta kala wala amin bidiye furenyi nin ka nyimundalla talibo ko malam bar jabi minna de baran kala mo shaw sensibility abada gila wala shawshan si fundita talibo ni malaiko tema ay malaiko si sonyori akon na talibo na muyinti alba yin gali mana bundawo bundala abeba si sokono bana newta fono la malaiko kay ko malon ko talibe mu ni ngalon ko talibo ntanyini ngala muna moshi ya rabbal alamin fa yallahu ya rahmanu ya khaliqal wara wa ya sa'id al marsuli ala samiq ad dura amin يا رب العالمين ويا منجل الفرقان يا بارئ النشم وخالق كل ما يدب على الشرع آمين يا رب العالمين وبائس كل المرء بعد إماته ومجموع يوم القيامة ابتعاء آمين يا رب العالمين
فصل وسلم يا إلهي مشرمدا على المصطفى الحادي شجيعي على العداء آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه خير العنيم. أما بعد أو بمسلم البيكون تنا سؤال كنا تويالا أنين جاخا تويالا أنين مسلمي أكون تنديرولا mbebe numbarala momo bata dawo da duniya ton kon dano to alfal to yala mbe momo be bismillah la nyimbe on fananto mbele ka nyanta yinto muslimi ya kunyala mu awa kila min banki hadiso to المسلم المؤمنون أو المسلمون في الإسلام كالبنيان يسد بعضهم بعضا مسلمون إلى مسلمي أكونو أبوكل تبخو بنيامين نياما إبه بريكو من لالا dole ka do sembente yandi ni nakita nyola oto momo bota dawoda ko nga fo nyami ni alfa bal to yala na kilifa na alfa ba folo wala mu alay sal muswareti dolu ka karalle soare jabi kunda gine bisawo min simba kan wala alaji umar suareti wala basiri marakisa awa wala republique de senegal awa min simbo kan kansan si mamari nuto wala mu alaji Muhammad Lamin karamben ba suware awa republique de Gambie ñil mumel ani dokolu awa ani dingulu ani talibolu e ko be nala be bismillah la jimbe ko to jam ibebe sewan lañin nako koy be bote ya inate ya e bote la dino kono inate la dino kono e bote la sate to inate la sate to e bote la bun kono inate la bun kono wala mbenta bin na kunyala wala mu Sheikh Muhammad Sanusi Suare mi ya lonko a wuluta paka Senegal janne a wuluta dami wala paka man awa janna bati bal janna ka wuluje fana kule tammitala koto mi ya lonko alala kuka ku balamu
kaado momin maati abako ala ya taman sele awa afama wolom kan suware baati cheikh mohamad lamine suware futa tuba kabirin kan san sila ko lanken mata hen kafo dinna mo nimi ya soto hana kilin afisata dingul beti adu wali jama fana yaje sibo kono awa sibo kono yo bari atla atleke asoto lati awa kankular la nata jim faye akaye ba soto lale mol be ka ñoo saba dingu minna ala ya ketere tati bar janni ka soto e ba soto la musole la min ke ma banta bayla musol mi bebul wol ta soto la wala mu ñinti ibe abekala keta musole ti awa fana nata wuli nan futa tuba ana na sene nan fa baka wujan wala mu senegali janti ala silo ya futa ni dawoda na ya tara mo ba balta je mi ya longa la muso bije asisi wala sangbu kono ayol nene ay safunol dila ay baluwa dila abe kan san si ñininna akedula jamato fatla natna asabu jam pakaw jam ma fawla awa dol ko pakaw makka sise kundankol bije wonnatana musu ɗota e ka fo muso e masire gasama bara alafta tammila jiiɗola le awa kabila ɗum dewla sambun kono ay ala dani ako nataran kadi min ñini naabi janne woto ala yeñi muso ɗinna kabiri muso fundita awa furja bun kono anatana a waliyol dani akoye muso di ala e kaye ñinde a tambita wulwolal de batara yafate kaɓe wala bala akoye hanu hana tambita aladi nadoro ina tana diyala ana tana a futu al'adamun minti wala min da nin talibolu kal qur'ano fasar dulalu to kamol karandi kadino janjang satelu to awa bankol kan ala hajo mu wolati baye wala tara kabiri alanan yamin mo awa ila fure yen o fana de kuntula ma ya tibulu alqur'ano lemba fo hadiso lemba mbaten dula mba jeyra ala nema siyaka ndemen bannola kondola abe ala nemol wara ma kono mo kendo le do anem molu tema ala beteyat amen do anem molu tema wala mo kendo le bila annabi omol kada weli wala kila molula ane weli wala ane imam wala ala kendo le do anem molu tema wa ana nabi ibrahim ala kayeko inni ja'iluka linnasi imama qala min zuriyati qala la yanalu ahdi az-zalimin annabi ibrahim
ala ka ngeke kendol nyaton ko aka nindol aka ninka kendol le dun ne molu tema qul alhamdulillahi alladhi qul alhamdulillah wa salamun ala ibadi alladhina istafa allahu khairun amma yushrikun ala ko kila ko isi ala tendo men ka kendol le to mo kedo ani molu tema bira annabi omol kila molla kana weli kan na sanadolu na wasiladolu anen kan yurlar ala be ke kendol lel me kendo do anen kendol tem mbe ala tende mbe ala jelol mba dan na kesara anen nema ne baraga na annabi omoy kendol be kendo ani be kundi anyi anala dembayalo anala sabe kendol anen sila kendo dalal janna ala kiyama lontem o ko ka banku nano be kondo afrika entreje banko kayen bankol be kondo be kono akirla kana gine be sawala kana kasamasila gambia senegal la kama bela be kondo ani wele mamaron ani wele bundonkol ani moñi ma bon ani lalume bonlo birenja ka lalem manden ka lalem ba kayela ma to mal afrika bonlo be ma be ranyim bon baraka ma ton men tiñanda jawol tiñanda kayra ko fa inna allah yatabaha bikum malaika idha zukira salihuna nazarat rahma imam qadada ko mo furun kenson ibe kuma kenson fon ila banda bado ida na da kanema yemo kendol to kayro keraje sakoni mo kendol na radul amen yatabaha bikum malaika ni mo kendol ben e benda din kiramen o kada saado men o saado to dima o waado wala be sano ala be tetara malaiko le molu ye kayro sor men te nyanda jam ani ye la jam weli la mamaron la lumo le don nyim banko barkamar paka o banko nyin nyi sare barkamar nyin tilfo wala be te nyanda jam ala be tetara ala kan malaiko le wana kamol beten nyamo nyima jama nyada nora ron nyin nora de wala nyin mo bora dawoda pa ka banko nyin ka banko nyin tendo anen ka lo kondo adol men lo ndal jiya anen somo no saro ala mamo na ale kalo anen ale fato mal anen masa kundal men marta mol nyin masa kundal nyin mbe sanji mo jamano men mara bankol ila tilo la karasia nyin be wala se la jamano tilo wata na kayra kudala men ne kuno da man kele wala fana be ndan tilo fe nyonyon ben kayrama ka kera bankol ka e be do ala bankole ani mansa kundale wodo me man do asondil kan se gumaje amen fo president la cour ay be to fo ate nyanyi ne ka abe ngani afola no ya man ko de biala abla wada man ko de biala odo la kayra soro mon mo nyimale keto ani ke ngania e falo le diara ila jamano le diara nyonyon kayra jama ka toje sibido sibidilam ane waro wadlam samati le kandilam ila mara rolo koro nyonyon duwa don nyonyon mo nyimmal e ka bendin kirado e ka duwa ban ko na sabatilale alama duwa le jabilam ne masa kundalma kendol ne furolma ka ban ko be ko no ane ma bela nyimmal ane na nyolo salo songanyin abakar fofanala aduwa habu swalala ane wuye fanala ane na nyoto mal ane tar wala nyolo ane na nyoto mal kalo ko non kale jay wa kola men fo mor ke bala kor wala nya alfa bani kan san se suwar wala la awliya karamatun wa irhasatun la tunkaru weli ole bunya asore membe kanakar amen fo san se la kor kan san se ba mbe men na be onyen bisaratuhu mawjudatun qabla khalqihi amen fala kor kan se majle mew kan san sin kanya nasrullah ya ke barile waduma mansur ngan kala alala dimodi ya ke bar janna kasur no surura duniya be ka ba kalamal imaje duniya bura kan san sika bai janna kana yali yali ya ke bar abe bolaban ko jumar musu jumara ba wulula musola ta man sero kan san sin ya ke barile musoda ra ke o membulu
wa ke wonyi ada kele san si ular wa na fa da sam si fa mai nendo man fa nendo fa man fa do fa bi ka ke man sat pa ka o makani ni muske ba ke ni wa man fa kan san si fa ni kan su are ba ni dan na da manyo surula wa na ya fa ni ndoye بشاراته موجودة قبل خلقه بشاراته موجودة قبل خلقه دوام Isabar kwezi ni on tay mo dangil do je non ibe siri min ko min be ko mo data